अति शीघ्र मुक्ति लाभ करुछि एसएमबी कंपनी प्रस्तुत केदार पाणिग्राही कंठरे विस्तारित 16 दंडर नियमावली वर्णित प्रकृत पारंपरिक शैलीर दंडनाच कैसेट विधान दंड विधान दंड। शुण श्रोता बंधु देई न मन दंडकाली व्रत जे महापुण्य 16 दंड व्रतर नियम तेणु दंडनाच करती जन जे आहार दंड प्रथम अकटा अवटा 8 प्रहर रे दे थरे तो हेब भोजन। कौनसी शब्द शुभिब नहीं निशब्द राति थिब जे होई केवल ढोल घंट बाजुथिब धान गुड़ी दे अन्य न बाजिब जे नीरवे हेब भोजन। अति निष्ठा कर दंड व्रत सार दे सकल कामना पूर्ण। ऋषिपुत्रे ओइले ईश्वर देई गले बर आन सेवा छाड़ी ए सेवा कर ए सेवा कले कि फल पाए अपूर्ण कामना संपूर्ण हुए असंभव कथा संभव हुए ताहा आपणक आगरे कहे हो ऋषिपुत्रे। श्री श्री ओइले ईश्वर देई गले बर आन व्रत छाड़ी ए व्रत कर ए व्रत कले कि फल पाए अघटन कार्य घटाई दिए मनवांछा फल निश्चय फलाए त्रिताप वेदना हृदु पलाए हो ऋषिपुत्रे। ओइले ईश्वर देई गले बर आन पूजा छाड़ी ए पूजा कर ए पूजा कले कि फल पाए गोटी गोटी सुन जहा मु कहे अंध चक्षुदान पाई अपुत्रिक पुत्र लभई उषुना धान गजा होई सुखिला काठ कंचा होई भजा मुग गजा होई दरिद्र विपुल धन पाई व्याधिवंत कंदर्प होई पंगु पर्वत चढ़ी जाई विद्यार्थी विद्यावंत होई ए धर्म अर्थ काम मोक्ष पाई श्री श्री कला रुद्रमणि की भज तुमे समस्ते कुआडे आसीछ मणिमांक सेवा करिबाकु आसीछु। मणिमांक सेवा व्रत किपरि करा जाए जानिछ नाही कहबा हुंतु यथा तेबे मणिमांक उषा व्रतर विधि विधान कहूछि सुन हे ऋषिपुत्रे। ऋषि पुत्रे सावधान रे सुन किए तुमे तेरो भुगुता गण कहीं भोगुछ 16 दंड ततला बाली रे गड़ाई पिंड जे भोगुछ नाना कषण कि रूपे पालिब दंड विधान जे कि रूपे पालिब दंड विधान जे 16 दंड नियम। मन दे शुण विधान कथा किए तुम्भे 13 जन भुकुता पूर्व जन्मे केउ पाप आचरी
দণ্ড ভোগী দন্তে তীরণ ধরি যে ভজি কলা রুদ্রমণি ভোগুছ কষণ তুমে 13 জন হে ভোগুছ কষণ তুমে 13 জন যে কহুছি সবু বখাণী দণ্ড কালী ভৈরবী রুদ্রাণী মাত ভৈরবী রুদ্রাণী কলি যুগে দণ্ড যাত্রা ভিআইছু পুণি শিবঙ্ক রাণী তো যাত্রা কহিবি বখাণী শিবঙ্ক রাণী শৈব চন্দ্রিকা চরিত শ্রবণে মুপতি জনে শ্রবণে মুপতি সত্য যুগরু রহিছি শিব দুর্গা কীর্তি হে সাধু পন্থী শুণন্তু এবে ডেরি শ্রুতি হে সাধু পন্থী এতের ভূকুতা পূর্বে দেবঙ্ক সন্তান সে যে দেবঙ্ক সন্তান শুণ যেপরি ঘটিলা দৈব ঘটন হে সভাজন দণ্ড চরিতে দিও মন হে সভাজন ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চনন্দনং ইন্দ্রাণং পঞ্চপুত্রাণং ধনাধিপতিনন্দনং ক্রতু মহামুনি শাপেন লোভন্তি দন্নং রুদ্রকালী ওসানা হে ঋষিপুত্রে ব্রহ্মাঙ্কর 5 পুত্র কুবেରଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ମିଶି ଏହି 13 ଜଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର 3 କୁବେରର ପୁତ୍ର 3 କୁବେରର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 5 ନନ୍ଦନ ମିଶି ହେଲେ 13 ଏ 13 ସୁତ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏ 13 ସୁତ শিক্ষা কলে বৃহস্পতিଙ୍କ নিকটে দক্ষিণা দেই ঘরকু ফেরুଥିଲେ বাটে নদীরে স্নান হরিণ প্রতুত প্রধন নদীরে স্নান ପିତୃକୁ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ମୁନିବର ବାଳକ ବୟସ ଦେବ କୁମାର ଏ 13 କରି କୌତୁକ ଠରାଠରି ହେଲେ 13 ଲୋକ କରି କୌତୁକ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଋଷି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ହସି ହସି ବୃକ୍ଷ ହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଗଲେ ଦେବୀ ତର୍ପଣ ଚାହିଁଲେ ଋଷି
ଶୁଣିଲେ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜଙ୍ଗ ସତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜଙ୍ଗ ତାହା ଦେଖି ମହାକ୍ରୋଧେ ଚକ୍ଷୁ କଲେ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ପାମର ଏ କର୍ମ କରିଛି ସତ୍ୱର କେଉଁ ପାମର যে পাউଁଶ ପକାଇଛି ଶରୀରରେ ମୋର ଆଜି ଶରୀରରେ ମୋର ତାହାର ଶରୀରେ ଏବେ ହେଉ ବ୍ୟାଧି ଘୋର ସାପକୁ ଦେଲେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ କେବେ ହେଲେ ସାପକୁ ଦେଲେ कहूँ कहूँ तेरो पुत्रे हेले व्याधिवंत से तो हेले व्याधिवंत विपद आगमे बुद्धि हुए विपरीत कहे त्रिनाथ सबु तो विधातांक कृत कहे त्रिनाथ क्रतुमुनि साप पाइन संताप मने तेर पुत्र गले निज निज पिता मातांको आगरे दे निज निज पिता मातांको आगरे दे दुख सकल कहिले शुणी न कुबेर ब्रह्मा पुरंदर निजर पुत्र को धरी क्रतुंक निकटे प्रवेश होई न जे अनेक विनय करी विकल को शुणी क्रतु महामुनि कहती धीरे बुझाई मु कहवा कथा नहेब अन्यथा जे मु कहवा कथा नहेब अन्यथा जे प्रतिकार शुण रही मुनि आज्ञा पाई कुमर को नहीं तीन देव चली गले कैलाश पर्वते शिवंक अग्रते कैलाश पर्वते शिवंक अग्रते जे कर जोड़ी उभा हेले से समय काली माता को हरण करिछंती काशीवासी सेही दोष करी मुक्ति निमंते जे सेही दोष करी मुक्ति निमंते जे माता को डाकंती बसी कातर चित्तरे चिंता कले शिव नमस्ते आदि सकती कालिका रूपरे सुने उभा होई जे कालिका रूपरे सुने उभा होई जे कहउचंती भगवती रुद्रकाली व्रत कले से ही दोष अवश्य मुक्ति हेब शुणिए वचन आश्चर्य होइन जे शुणिए वचन आश्चर्य होइन जे पचारंती सदाशिव
ତ କପାଳି ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା କାଳି ରୁଦ୍ର କାଳି କିଏ ଆଉ ଶୁଣି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଗେ ଯେ ଶୁଣି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଗେ ଯେ ଗୋସାମଣି ଅସ୍ତ୍ରବାହୁ ସତୀ ଘାସ କାଳେ କୈଳାସେ ବସିଣ ଜପିଲ ଯେଉଁ ଦେବତା ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଓଷା ବ୍ରତ କର ଯେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଓଷା ବ୍ରତ କର ଯେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚମଥା ঘরে ন রহিব ঘরে ন শোইব মৈথুন করিব ত্যাগ অকটা অবটা ব্যঞ্জন খাইব যে অকটা অবটা ব্যঞ্জন খাইব যে করিণ প্রভুଙ୍କୁ ভোগ ହେବ ଉଜାଗର ଜପିବ ମାତର ଶିବ କାଳୀଙ୍କ ପୟର ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇ ଅବିସାନ ଖାଇବେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇ ଅବିସାନ ଖାଇବେ 13 ରଜନୀ ବାସର সুখ করিত্যাগ দণ্ডকু যে ভোগ মিলিব সর্বমুক্তি হর কালীঙ্কর পঙ্কজ পয়র যে হর কালীঙ্কর পঙ্কজ পয়র যে ধ্যায়ী ত্রিনাথ কহন্তি শুণ ভুক্তাগণ ব্রত নিয়ম কালীকু পুছিলে সে পঞ্চানন একা মোহি কেনে পালিবি ব্রত শুনি আজ্ঞা দেলে জগত মাত আসুଛନ୍ତି দেবକୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମୋ ବ୍ରତ କର ଏ ସମয়ে ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର 13 ପୁତ୍ର ଘେନି ହେଲେ ହାଜର ଦୁଃଖେ ଜଣାଇଲେ ସାପ ବାରତା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା রহন্তু পাশরে মোর সাপ মুক্ত হেলে চলিবে ঘর শুনি তিনি দেব বিদায় নেলে 13 পুত্র শিব পাশে রহিলে দিনগত হেলা 17 দিন 13 সুত সঙ্গে সে পঞ্চানন রুদ্রকালী ব্রত আরম্ভ কলে দণ্ডকালী তিনটি ত্রিনাথ বলে তেরো দেব পুত্র ঘেনে শ্রী বিশ্বনাথ কালীঙ্ক দণ্ড ব্রত হেলা 11 দিন বিধির বিধান কিয়ে করিব আন হেলা 11 দিন
ସହଜେ କୁମର ମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ତାଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବୟସ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ଲଭିଣ କ୍ଲେଶ ତାହା ଦେଖି ଶଙ୍କର ମାରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧଇଲେ କର ତାହା ଦେଖି ଶଙ୍କର ପ୍ରବୋଧିନ ଉମା ଶୂଳ ନେଲେ ଛଡ଼ାଇ ଶୂଳ ନେଲେ ଛଡ଼ାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ନୋହି ଏହା କହି ଭବାନୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ଏହା କହି ଭବାନୀ যোগ ধ্যানে বসি আদি শকতি মাত আদি শকতি মাত হৃদরু বেত গোটিয়ে করিলে জাত সে তো দেবী গৌরী গৌরী বেত বলি নাম হেলা তাহারি সে তো দেবী গৌরী কেবে তো ঘেনি পুত্রଙ୍କୁ কলে প্রহার দেবী কলে প্রহার বেত্রাঘাতে নিদ্রা ভগ্ন হেলা তাঙ্কর ব্যাধি কইলা দূর কন্দর্প পরায়ে শোভা হেলে কুমর ব্যাধি হইলা দূর পার্বতী কহন্তি শুণ সর্বনন্দন শুণ সর্বনন্দন কুম্ভ হুদ ব্যাধি সর্ব হেলা মোচন মাত্র ওষা ভগন যোগু ঋষি সাপ হই নাহি খণ্ডন মাত্র ওষা ভগন কেণু ঋষি বীর্যে মর্তে জনম হুয় মর্তে জনম হুয় রুদ্র ব্রত করি সর্বে মুক্তি পাও এই আজ্ঞাକୁ দেলে মঞ্চে 13 জন ঋষি পুত্র হইলে এই আজ্ঞাକୁ দেলে দৈব ঘটনা কেহু করিব আন কেহু করিব আন দিনে খেলুଥିଲେ ঋষি পুত্রে কানন ଏହି କାଳେ ଶଙ୍କର
संगे करुथिले वन विहार एही काले शंकर देखी तेरो ऋषि सुत ताहुली कले तांकु ताहुली कले गंगाधर पूजे बाली पूरी फिंगिले देखी गिरी दुल्हनी महाक्रोधे बालक कहती बाणी देखी गिरी दुल्हनी ऋषि बीर्जे जन्मी हेलो चंडाल परी हेलो चंडाल परी नित्य कूले जात हेब तुमरी नाना कष्ट भोगिब शिव काली व्रत कले मुक्ति लगिब नाना कष्ट भोगिब एहा कही शिवा शिव हेले अंतर कहूँ हेले अंतर निज जाति रे जन्मिले तेर कुमर नाथ जे कहोई कर्म घेनी प्राणी आत जात हुई दिनाथ जे कहोई पार्वती अभिशापे से तेरो नंदन रे से तेरो नंदन पक्का पाद ग्राम रे लुभिले जनन आदिवासी हरिजन जाति रे जन्मिले रे जाति रे जन्मिले इंद्रक नंदन पुत्र सौरा होइले आदिवासी हरिजन जाति रे जन्मिले रे जाति रे जन्मिले इंद्रक नंदन पुत्र सौरा होइले सबरो आदि नित्य कूले जातरे नित्य कूले जात कोई न बढ़िले से जे तेरो ऋषि पुत्र पुत्रंक विच्छेदे इंद्र जोग ध्यान कले रे जोग ध्यान कले चका पादे जन्मिबार वास्तव जानिले चढ़ेया होई नथिले से गंधर्व सेनरे से गंधर्व सेन सपने पुत्र को आज्ञा देले भगवान चक्का पादे विरूपाक्ष पादे सेवा करी रे पादे सेवा करी मुक्ति लभिन बेग आस स्वर्गपुरी पितांकर स्वप्नादेश भाविन मनरे रे भाविन मनरे तपस्या कले चढ़ेया विरूपाक्ष ठारे तपे तोष होई विरूपाक्ष महेश्वर रे सेही महेश्वर चढ़ेया वीर को देले से अभय वर बोइले हे भक्त शुण मोहर बचन आउ 12 जन को दे संगरे धरिण
ଶୁଣିଲେ ହେ ଭକ୍ତ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ ଅନ୍ୟ ବାର ଜଣକୁ ଯେ ସଙ୍ଗରେ ଧରିଣ रुद्रकाली मेरु यात्रा ओसा तुमे कर हे ओसा तुमे कर ताहा पुणी चढ़ैया चढ़िले तत पर द्वादश कुमारंकु से संगतरे नेले हे संगतरे नेले विरूपाक्ष शिवंकर पाशरे मिलिले शंकर कहती दंड काली व्रत कर दंड काली व्रत कर पुणी न 13 भगत जोड़िले कर शंकर कहती दंड काली व्रत कर काली व्रत कर पुणी न 13 भगत जोड़िले कर केमंते ओसा पाळिबु कहंतु बुझाई हे कहंतु बुझाई त्रिनाथ कहे संदेह जीव दूर होई शंकरंकु पुछा कले भक्त 13 जण हे 55 बुझाई कहंतु दंड व्रतर नियम हे जोगारूढ़ आमे सबु तो ज्ञान मूढ़ हे जोगारूढ़ कहंती कालिका पति प्रसन्न चित्तरे हे सभाजन मीन मासर 17 दिवस उतारे हे भक्तगण मेषकु होइबा 13 दिन हे भक्तगण गृहकु तेजिन सर्वे बाहरे बुलिब हे सुण भाव अकटा बटा हबी सानकु खाइब हे उजागर होई तुमरिब नाम मोर हे उजागर एहा शुणी 13 भक्त जोड़िले कर हे महेश्वर केमंत भावरे आमे हेबु उजागर हे निद्रा गले ओसा भग्न होई जीव काले हे निद्रा गले एहा शुणी उमा हर हृदय चिंता कले हे सभाजने कार कारुआणी शिवा शिव हेले हे महादेव नाच तले शिखाइले सर्व हे महादेव अभिनय करिबाकु निजर जीवनी हे 13 जण
ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଇଲେ ସୁଳ ପାଣି ହେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସରଜନା କଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ହବି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ହେ ଭକ୍ତଗଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ଭି ନୟକୁ କରିବ ଯେ ଉଜାଗର ନିଶଙ୍କରେ ହୋଇବ ତାଙ୍କର ଯେ ଉଜାଗର অর্ধরাতে হবি স্থান প্রসাদ পাইবে যে ভক্তগণ আউ অর্ধরাত্র ভি নয়কু করিবে যে উজাগর নিশঙ্করে হইব তাঙ্কর যে উজাগর ଏହି ପରିଦଣ୍ଡ ନାଚ ହରଜାତ କଲେ ପୂର୍ବ କାଳେ କାମନା ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ତ୍ରିନାଥ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମନେ ସୁମରିଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ